in drug strategy says that our government should fund needle exchange programs as well as sleep-ins and all the other things that do not even exist in Serbia as yet. So if it was implemented, we would have like a much better drug policy. Programi smanjenja štete u Srbiju stižu negde 2003. godine sa dolaskom lekara sveta Francuska i u saradnji sa organizacijom Veza iz Beograda počinje prvi program u Beogradu. U Nišu i u Novom Sadu počinju programi par godina kasnije pod pokroviteljstvom HPP mreže kao pilot projekti. I u narednih 2 godine programi su se pokazali kao delotvorni, kao dobri i kasnije nastavljaju pod pokroviteljstvom globalnog fonda koji dolazi u Srbiju tada. Pa vi znate da taj veliki HIV projekat koji smo imali preko Global fonda koji je realizovalo Ministarstvo zdravlja i mnogi podizvođači u celoj Srbiji, da je doneo mnogo dobra. Između ostalog razne programe, čiji je opstanak došao u pitanje kada je projekat završio 2014. Iskustvo je pokazalo da ima jako veliki značaj u smanjenju polno prenosivih infekcija, u smanjenju HIV-a, u smanjenju hepatitisa C. Kada smo mi počeli da radimo 2004. godine, udeo intravenskih korisnika droga u populaciji HIV pozitivnih bio je oko 50%. Danas je taj procenat između 5 i 7%, zavisno od dela Srbije u kome se nalazimo. Znači u Vojvodini, konkretno u Južno-Bačkom okrugu je 4%. Možeš li mi kažeš šta si koristila od servisa u programu smanjenja štete? Pa koristila sam pranje veša, zamenu igala, medicinsku pomoć, socijalni radnik, psiholog, radionice. To je funkcionisalo? Super. Velika podrška. Od svog osnivanja 2004. godine pa sve do zatvaranja pre 3 godine Veza imala najširu paletu usluga koje je pružala korisnicima. Osnovno, ono sa čime su počeli je razmena igala, kao i pružanje medicinske pomoći prilikom overdozova ili različitih kožnih infekcija izazvanih injektiranjem. Postojali su i socijalni servisi, odnosno asistencija prilikom vađenja dokumenata za korisnike koji nemaju prijavljeno prebivalište ili koji uopšte nemaju papire. Imali su pravnu pomoć, tu je postalo pranje veša, tuširanje, socijalna pomoć najugroženijim porodicama. Veza je takođe imala prilično dobru saradnju sa specijalnom bolnicom za lečenje bolesti zavisnosti, tako da su mnogi korisnici koji su želeli da odu na lečenje ili na supstitucionu terapiju imali neku vrstu prednosti i mogli su mnogo lakše to da urade, dok je nepokretnim korisnicima metadonske terapije terapija donošena na kućnu adresu. Nesrećnim odlaskom programa Globalnog fonda krajem 2014. godinu dana pre nego što je trebalo, uz velike probleme i uz neke nerazrešene situacije koje je proizvela ta aktivnost sa naše strane, došlo je do zatvaranja i Veze i nekih drugih organizacija širom Srbije. Tako da danas ti programi ne postoje u najvećem žarištu, kao što ste rekli, problema. Potencijal postoji, ali neko to mora da podrži. I to ne samo finansijski, nego mislim i zakonski, i moralno, i na bilo koje drugi način. Trenutno je važeći zakonik krivični koji kaže da u svom članu 247 kaže da omogućavanje, pomaganje da neko uživa opijate je krivično delo. Znači, to je ta kolizija i problem koji nastaje gde je potrebno dosta truda da se pronađe rešenje, adekvatno da ispoštujemo i važeće zakone koji smo obavezni da svi poštujemo bez obzira ko se kojim poslom bavi, da u tom zakonskom okviru iznađemo rešenje, istovremeno
i da pružimo pomoć ljudima za koji pretpostavljamo da će doneti dobrobiti, jel? Vlada Republike Srbije otvorila je Nacionalnu kancelariju za borbu protiv droga da koordinira aktivnosti vezane za učešće Republike Srbije u radu organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija u borbi protiv droga. Takođe koordinira prikupljanje, upoređivanje podataka o drogama, koordinira i prati postojeće metodologije za njihovo prikupljanje, analizira dostupnost podataka o drogama i borbi protiv njihove zloupotrebe, predlaže poboljšanje zakona i usklađivanje sa preporukama Evropske unije i EMCDDA-a. U okviru Ministarstva zdravlja postoji sektor za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore, pri čemu je i odeljenje za opojne droge i prekursore, čija je glavna delatnost dozvole i inspekcijski poslovi u okviru uvoza i izvoza prekursora. Pri istom sektoru je i focal point EMCDDA-a koji sprovodi protokole u vezi sa sistemom ranog upozorenja, ali i koordinira grupe koje se bave zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Trenutno teče proces izmene i dopune zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Zakon o izmenama se donosi po hitnom postupku uz opravdanje da je to neophodno u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, ceo postupak izrade nacrta zakona i javna rasprava o njemu su sprovedeni traljavo, nedovoljno pripremljeni i gotovo u tajnosti. Jedan broj organizacija okupio se na konsultativnom sastanku i pripremio širi spisak komentara i primetbi u nacrta na zakon. Republika Srbija se i međunarodnim konvencijama obavezala da radi na prevenciji HIV-a, znači to je jedan od milenijumskih ciljeva. Postoje svi dokumenti koji se usvajaju na Komisiji za droge Ujedinjenih nacija u Beču, koje Srbija ratifikuje, ali u praksi ne primenjuje. Pa pravni okvir za programe smanjenja štete pre svega treba tražiti u zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Taj zakon je trenutno, inače, postoji u stvari trenutno u toku proces izmena tog zakona koji nije toliko sveobuhvatan i mi smo na to reagovali već kao organizacije nevladinog sektora. U zakonu postoji mogućnost i pomenuti su programi, međutim mislim da to nije dovoljno jasno i da ne postoji tako jasna odrednica koja će obavezati strukture koje to treba da pružaju korisnicima, već da to može da se tumači i na jedan i na drugi način. Da li bi ti nešto menjao, da li ti se nešto nije dopalo? Mi se nije dopalo, pa nije mi se dopalo što je propalo. Što nije mnogo dovoljno angažovalo, razumeš, da se to održi. Kad bi se ponovo otvorilo, da li bi ti volao da bude tako kao što je bilo ili bi volao da nešto promeniš, da li bi dodao još nešto? Pa, na primjer, da ima neka prostorija za rokanje, kako da kažem, i da ne daju sami, da se ne injektiraju sami korisnici, nego da ima neko ko će da... Nemam neke statističke podatke, ali moja klinička impresija da od kada tog programa nema, da su pacijenti koji drogu uzimaju intravenskim putem češće imali infekcije lokalno na mestu gde ubrizgavaju drogu. Posledice su vrlo jasne. Znači, ako neko ko koristi droge nema gde da kupi pribor, ako apoteke ne žele da mu prodaju jer diskriminišu, on može samo da koristi stari, iskorišćeni ili da uzima pribor od drugih osoba. Automatski kreće opet širenje HIV i hepatitis C infekcije, tako da sve ono što smo radili poslednju deceniju pada u vodu. Ono što je najveći kapital, u stvari, projekata Global fonda bio, jeste ulaganje u ljude. Znači, imali smo ljude koji su bili obučeni kroz različite treninge, koji su imali praksu u radu, a sada je dobar deo tih ljudi otišao i za inostranstvo i preorijentisao se da radi u privatnom sektoru, u državnom sektoru, tako da ulagati ponovo u ljude bit će najveći izazov. Sa druge strane, poverenje korisnika je takođe upitno. Znači, ako imate poverenje korisnika koje je građeno godinama i odjednom je sve palo u vodu, sad treba opet uspostaviti kontakte. Znači, potreban je mnogo aktivniji outreach, mnogo više napora da bi se stiglo do tih istih ljudi koji su nekada dolazili. Onaj ko je to sprovodio, podelu, morao je, po meni, kako mi gledamo na tu stvar, morao je da sačini određeni izveštaj o tome u kome bi
iz kog bi se moglo videti da li je to dalo pozitivne, negativne rezultate ili bilo kakve druge. Jel? Da, pa jasno istraživanja pokazuju da 1 dinar uložen u prevenciju štedi 10 dinara u lečenju, u tretmanu, tako da zna se koliko košta konkretno terapija za HIV koja je dostupna, koja je na beloj listi, znači koju socijalno pokriva, tako da oko $6.000 godišnje se utroši na terapiju jedne HIV pozitivne osobe, plus još testovi sa kojima se kontroliše stanje HIV-a u organizmu. Tako da za 3 HIV pozitivne osobe, znači u ceni koštanja lečenja 3 HIV pozitivne osobe može se napraviti program za smanjenje štetnosti u jednom gradu. Mi kao mreža bavimo se politikom i naša je želja i mogućnosti, i potencijali i aktivnosti koje radimo pre svega se odnose na pravljenje jednog zakonskog okvira koje će omogućiti da se ovakvi programi sprovode. Mi to zovemo nekom vrstom aktivne politike prema drogama koja će biti zasnovana na poštovanju ljudskih prava, onih koji su u problemu i svih oko njih, a sa druge strane i principima javnog zdravlja koji će omogućiti da podrška ovakvim programima postoji i da bude efikasna. Pa baš u tom pravcu da idemo, kancelarija će obaviti određene aktivnosti, a to je da ćemo predložiti da se izradi određeni memorandum ili ti protokol o saradnji i funkcionisanju između vlade i organizacija civilnog društva, da kažemo vladin, nevladin sektor, upravo sa ciljem da se ovo i slična pitanja reše na sistemski način. Globalni fond pruža mogućnost da se zemlje regiona udruže kako bi zajednički zagovarale finansiranje prevencije HIV-a. Jedan od važnih segmenata jeste i smanjenje štete. Srbija bi morala u međuvremenu da osnuje CCM, znači Komisiju za praćenje projekata HIV-a u Srbiji, ili ako nije u mogućnosti, barem da ima Komisiju za HIV. Globalni fond je u međuvremenu donao odluku da uloži negde oko 1.090.000 i nešto evra u programe u naredne 3 godine. Međutim, bojim se da će ta sredstva pre svega otići na pokrivanje duga koje je nastao u prethodnom periodu i na tranziciju od zavisnosti od globalnog fonda za ove projekte ka programima koje će država da finansira. Mi ne možemo očekivati da će beskonačno neko sa strane plaćati programe kojima mi treba da brinemo o našim građanima. I moramo se, kao što smo rekli malo pre, odrediti kako to želimo da radimo. Oni nam mogu pomoći da pokrenemo i to je ideja ovakvih projekata, ali na kraju mi moramo da preuzemo stvar u svoje ruke i da sami organizujemo taj sistem, a ne da čekamo da ga neko drugi plati.